Cynthia again for District Youth Day updates. So karon interviewhan natong usa ka kanang youth dere. Hi kuya. Say name nato. Harvey, Unsa ka nga parish? Our Lady of Secondary Parish sa Okay, so unsay mo duwa nga giapilan karon? basketball. Kumusta man ang duwa? Wala pa may kadua. Pila naman yung score? Wala pala may kadua. Ay, wala pa rin mo kaduwa. Okay. Sorry. Okay, so excited na ba ka mo duwa? Not so. Ano man? Ano ka na delay hard. Ako nang delay ngon nga Korea na NBA niya. Pero kana feel ako ma-enjoy ko. Okay, pero excited na ka? Oh, excited. Thank you so much. Stay tuned for more updates, guys.